produk Next Life. Seperti apa produk itu? Mari kita saksikan video berikut ini. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Untuk acara launching ini kita akan undang Bapak Dato Dr. Muhammad Razi Saleh dan juga kita undang Dr. Walter Kim dan juga akan didampingi oleh Royal Crown Ambassador Bapak Insinyur Haji Irwan Syah MM dan juga akan didampingi oleh Royal Crown Ambassador Bapak Santosho Nyoto Kusumo. Baik Bapak Ibu, kita akan hitung bersama. 10, 9, 8, 7, 6, Next Live hadir di Geling Nusantara. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan duduk kembali.
Tepuk tangan sekali lagi untuk new product Kelly Nusantara. Next Life. Yang kencang Bapak Ibu. Masya Allah. Hari ini Next Life sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu ingin tahu apa manfaatnya? Atau ingin buru-buru bawa pulang? Benar Bapak Ibu, keberuntungan hari ini kita langsung ya akan diberikan penjelasan oleh yang menciptakan Bapak Ibu. Yang menciptakan Next Life ini kita langsung datangkan dari Korea. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau belajar? Yuk sama-sama kita undang Dr. Walter Kim, PhD. Hello. I came from Korea, South Korea, Seoul. So it's a really wonderful day for me. Also, exciting. Ya, oke, Mr. Kim sangat bersemangat sekali bisa ketemu Bapak sekalian. Berikan tepuk tangan untuk Mr. Kim. Oke, terima kasih. Can you say to them, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Okay, so what I'm doing right now, I'd like to introduce this product. Before the introduction, you know that this product is a world first my invention and innovative products. Oke, jadi hari ini Profesor Kim akan menjelaskan produknya, salah satu penemuan pertamanya di dunia di air. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Yep. The looking is very simple. However, it has a high and top technology to promote our health through the mineralized water. Oke, jadi di luaran banyak yang sama, tapi produk ini punya kandungan mineral yang jauh lebih tinggi yang akan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Where I get this idea and product concept, Dari mana sih saya muncul ide ini? as you know well, there are world number one water filter product, we call it Brita. Oke, di Korea ada satu produk yang bagus banget, nomor satu, namanya Prita. Invention from Germany. Invention. Imagine? Yeah, invented at Germany. Oke. Invention, develop. Oh, invention, develop, penemuan baru. Yeah. So, you know what? 1 year, Brita is sold out 17 million unit. Prita terjual sangat banyak, 70 million, 79 juta. So, I found that there's some kinds of problem in Brita. Makanya saya mencoba mencari produk yang kayak Prita. Also, Brita is the only filtration. Prita hanya alat memfiltrasi air. Cannot make alkaline water. Tidak bisa membuat air yang alkali atau air basah. Cannot make mineralized water. Mineral itu sangat penting, sangat kita butuhkan. So, as you see, where is my slide? Okay, here. This famous world number one Newsweek magazine, 4 months ago, they introduced the world famous hospital and medical university.
Oke, ini adalah majalah yang sangat terkenal dan 4 bulan kemarin memperkenalkan rumah sakit. So, my medical university, we call it Kyunghee University, Seoul, Korea, selected to Newsweek to world best hospital and medical university. Oke, jadi sebelum kita cerita, saya kenalkan dulu mungkin beliau adalah Dr. Walter Kim, PhD. Kalian tahu nggak kalau dokter itu apa? So, S3 ya? Sebentar dulu, wait minute, Mr. Kim, I will introduce you first. Right? So, PhD Dr. Walter Kim adalah di bidang Bioteknologi and Food Science. Dan beliau mendelegasikan 40 tahun hidupnya mempelajari air. Jadi apapun yang hari ini beliau sampaikan tentang air, sebaiknya kita percaya ya, karena mereka mempelajari tentang air selama 40 lebih. Berikan tepuk tangan untuk beliau. Dan beliau adalah seorang profesor di Universitas Kyunghee, salah satu universitas terbaik di Korea, Seoul. Bisa dicek di Google nanti ya. Dan beliau profesornya adalah di College of Medicine. Jadi fakultasnya kedokteran. Jadi dokter ini luar biasa meskipun tampilannya sederhana, tapi dokter ini salah satu orang ahli dalam air. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Okay, terima kasih. So, what is my critical point? All over the world, we eat, we love sweet and fatty food. Oke, semua orang suka makanan yang manis, betul? Suka yang pahit apa yang manis? Manis ya. Yeah, they say they love sweet too. Yeah, also me too. Yeah, the problem is what? Always we ate over sugar level. Ya, misalnya kalau kita bertambah usia, pasti kita akan kelebihan gula. Apa namanya? Diabetes. Banyak nggak yang kena diabetes sekarang? Banyak. Yeah, so we can't stop the sweet food. Kita nggak bisa berhenti konsumsi yang manis-manis. Then how can we control sugar level in our blood? Pertanyaannya adalah, mau nggak jaga kadar gula darahnya tetap normal? They say yes, they want. You know, first reason, if we use sweet sugar level daily, you became a fat. Jadi kalau kebanyakan makan yang manis-manis, biasanya berat badannya akan bertambah. Yeah, even children fat. Anak-anak sekarang banyak yang sudah kelebihan berat badan. Why? Mengapa? Over sugar eating. Over sweet ya. Sweet juice, Yes. sweet drinks, Jus manis, sweet food, minuman manis, sweet cookie. kopi manis. Yeah. So I found that in my medical university, there are lots of diabetic patients. Ya, di rumah sakitnya Profesor Kim itu paling banyak pasiennya adalah diabetes. Sama nggak kayak di Indonesia? Sama. Dr. Kim, they say in Indonesia the same one. Diabetic person is the most. It's worldwide problem. This is adalah masalah dunia. So I saw that how can solve these kinds of problem in medicine. So I found that very, very special spring water in Japan, call it Fujiyama vanadium water. Oke, jadi bagaimana mengatasinya? Dr. Kim melakukan penelitian dan menemukan sumber mata air Fujiyama yang kaya akan namanya vanadium. Yeah, only there are one place in the world, even this aqua, no vanadium inside. Even you see the world famous bottled water Evian, no vanadium water. Oke, jadi air-air mineral hampir semuanya tidak memiliki vanadium. Bahkan yang merek mahal, pernah tahu air yang merek mahal? Envia dan sebagainya ya, itu pun tidak ada vanadiumnya. So I put the vanadium as mineral inside of filter cartridge. Jadi saya meletakkan mineral vanadium dalam filter alat Next Life. Here, how simple, it's a filter cartridge, okay? Ini adalah filternya. So
I put the vanadium mineral inside of a filter through the special technology. Jadi saya masukkan mineral khusus di dalamnya, yaitu vanadium. So, you pour the water. Okay. This is a double the water tank. Okay? Ini adalah tekonya atau jugnya. I put the water to here. Saya tinggal masukkan saja air. Ini Profesor Kim akan jelaskan cara pakai yang sangat mudah ya. Tinggal tuangkan saja. Okay, sorry. So, just you doing only one thing. Just touch your finger to here. Oke, hanya tinggal gunakan jari Anda sentuh saja. Ya, sudah. Now working. Dia akan berjalan secara otomatis. Inside the unfiltered water now comes down through the filter cartridge. First filtration, secondary function is what? Release the vanadium and calcium as a mineral ion. Oke, jadi saat Anda pencet tombol tadi, air biasa ini yang Anda masukkan di bagian dalam, Now water comes up. ya, Okay? dia akan masuk ke bawah, terjadi proses filtrasi, kemudian juga akan ada pemberian nutrisi, mineral, kalsium, vanadium, dan lainnya, dan dia akan ada di luar. So after finish, Sudah. stop. Yes. Oke, Then ready. you can feel water to here. Oops, sorry, like that. So this water is not ordinary water. Through this X light, now water change to what? Alkaline pH level like a Ganges water. Oke, jadi setelah diproses, air biasa tadi berubah menjadi air alkali super. Seperti apa? Air kangen water. Also change to rich vanadium rich mineralized water. Dan yang beda dengan air alkali di luaran sana, air ini kaya akan mineral vanadium. Yeah. So if you drink daily, Jadi kalau kita minum air ini setiap hari, so what happened in my body? apa yang akan terjadi pada tubuh saya? Just this is a physiology of water. Ini adalah apa sih hubungan air dengan tubuh kita? 1 minute. After 1 minute, what happened in my body? Dalam 1 menit, apa yang terjadi pada tubuh saya? This 1 cups of vanadium water now passes through. I can feel my stomach as passes through and absorbed through the small intestine and became my blood. Dalam 1 menit saja, tubuh saya akan mengetahui itu ada vanadium, tubuh saya akan mulai menyesuaikan di darah saya. And what happened? My blood already over the sugar level. Okay, so this vanadium generate what? Insulin hormone production. Oke, jadi kalau orang yang punya kadar gula darah tinggi, banyak yang punya ya, capek minum obat, capek mungkin nggak sembuh-sembuh, coba minum air yang ada vanadiumnya, dia akan bantu memproduksi hormon. Okay, let me question about this. Why serious diabetes patients, medical doctor treat to inject insulin? Oke. Why? Dokter Kim nanya, biasanya kalau orang diabetes disuntik apa? Insulin. Kenapa? So, Karena biar gula darahnya. yeah, because of if there are lack of insulin, your blood over the sugar level, after then your blood vessel inside the blocked. If blocked problem first in here, pop, we call it stroke. Okay. Pop, we call it heart failure as a cardiovascular problem, heart problem. Oke, biasanya kalau orang gula darah tinggi, resiko sekali terjadi penyumbatan. Kalau di kepala apa namanya? Stroke. Kalau di jantung, serangan jantung. So, I can say like that, you drink daily this vanadium water as alkaline water, your blood can make a clean, also your sugar level can reduce. So, how healthy
how wonderful water, worldwide first invention. Oke, jadi kalau Anda minum air yang ada vanadiumnya setiap hari, darahnya tadi nggak akan kental. Jadi yang buat tensi tinggi minum air vanadium. Yang punya gula darah tinggi dia akan turunkan juga. Jadi ini adalah penemuan pertama Dr. Kim, Profesor Kim. Berikan tepuk tangan untuk Profesor Kim ya. This is my famous book, also published in USA, Korea, many countries. Now sold out very much. So all over about the physiology of water, me, I write down here. So I give Laila to Noah today. I have two books. Okay. So. Oke, ini adalah buku saya, penelitian-penelitian saya semua ada di sini. Setelah dipublikasikan di Amerika dan Eropa, dan hari ini saya akan memberikan buku ini. You want to give this book? Yeah. Later, okay. So this is also famous magazine in Korea, Science magazine. Ini adalah Nobel Science. Ini adalah majalah yang terkenal di Korea, orang-orang peraih Nobel. I interviewed from Nobel Science magazine about me. How can you develop these kinds of wonderful mineralized water? So there are lots of story in there. So I'll give you two books to your member in here, your reader. So in the future, I will make the digest book to read everyone. Okay? So you can get any knowledge from this. Oke, jadi buku ini berisi tentang penelitian saya tentang air. Saya akan berikan 2 buku hari ini. You want to give to who? Anybody? Laila and Dua. Yesterday already I Ibu promised. Laila? Yeah. Ada Ibu Laila? Yeah. Nur Laila? Yeah. Okay. Nggak ada ya. Satu lagi? Yeah. Someone? Laila. Another one? Dua. Oke, Ibu ya. Oke, nanti bikin saya. Yeah. Okay. Please show my slide Oke, shortly. next slide. Kemana? Oh, Next oh, ya. slide, please. Oke, Ibu Laila sekali ya. Yeah. Laila is Yeah. there. Yeah. Next, Next slide. next slide. Yep. Slide berikutnya. Next lagi. Oke. Yeah. So I summarize to here this next slide how wonderful. That means no need electricity connection. Just you connect the mobile charge USB to here. It has a battery like a mobile, so no need electricity power. So same as your mobile, you can continue to use through the charge to here. Oke, saya jelasin ya. Yep. Ya. Oke, jadi alat ini tidak membutuhkan listrik sama sekali. Alat ini menggunakan baterai yang dapat dicas. Jadi bisa Anda bawa kemana saja seperti HP Anda. Ya, jadi ini bisa dicas, bisa dipakai terus-menerus. Dia habisnya kurang lebih mungkin seminggu sampai 2 mingguan kalau pakai terus-menerus. Also, no need buying this bottled aqua. Nggak perlu lagi beli air mineral dalam botol. Yeah. Okay. So you make mineralized water. So you put to your tumbler. You can carry any place. You can enjoy this alkaline water. Ya. Dr. Kim sangat menyarankan kita menggunakan tumbler ya. Ya, jadi lebih baik pakai tumbler daripada pakai botol. Jadi kalau udah dibuat airnya, Anda tuangkan ke tumbler, Anda bisa bawa kemana-mana. Tumbler itu lebih baik. Okay. Next, please. Slide berikutnya. I tell you what, alkaline water. We must drink alkaline water because you know why? Our food, our drinking, all of that one, most of one, acidic food, acidic drinks to neutralize our body's pH level, to strong immune power, also to sustain our health condition. We should drink alkaline water as a pH level like that. Oke, jadi kenapa sih dari tadi saya bilang alkali water, air alkali? Karena memang tubuh kita itu sebenarnya cenderung netral, tapi karena pola hidup kita ya, suka makanan yang manis, makanan tidak sehat, tubuh kita akan cenderung menjadi asam. Kalau sudah asam, kita akan gampang sakit, gampang capek, padahal sudah tidur cukup, nggak segar-segar, itu juga karena
tubuh kita asam. Makanya penting banget minum air alkali. After filtration, you can test water change to alkaline, this color. Ya, nanti kalau pulang ke rumah boleh tes air yang di rumah. Airnya alkali atau asidi. Kalau alkali, what the color of alkaline water? So, your blood can sustain the mild alkaline condition to healthy. Ya, makanya kita butuh air alkali di darah kita ya. Okay, next please. Next slide. Slide berikutnya. Okay, no more. Slide berikutnya. Ya. Terus, Wadi. Okay, I introduce this last one because of no time. You can find this Fujiyama vanadium spring water, also Fujiyama Ichi Fuji water, also Fujiyama vanadium water selling very well in USA. I bought it from the USA, selling very well in Korea, worldwide, because this is a natural vanadium spring water only in the world. So, what I'm trying to say, if you're using this one, no need to buy these kinds of expensive water imported from Japan. You can enjoy almost 10 times. You can see the number. This Fujiyama water is 52 microgram, 65 microgram, 62 microgram, but our water almost 9 times higher than Fujiyama water. Oke, jadi Profesor Kim sampaikan air vanadium itu bukan sesuatu yang baru. Di Amerika, di Korea, orang sudah minum air vanadium karena sudah terkenal. Mereka sudah jual. Tapi air vanadium itu source-nya hanya satu, yaitu Fujiyama. Makanya hanya ada 3 merek, ada 3 macam, harganya ada di bawahnya. Tapi yang difokuskan oleh Dr. Kim adalah air-air itu kadarnya sangat rendah. Yang harganya $0,7 hanya 62, 65, 52. Sementara kalau Anda membeli Next Life 9 kali lipat, 488 mikrogram. Berikan tepuk tangan dong untuk Next Life. Yeah. My last talk, please allow me to invite my wife to here. Oke, berikan tepuk tangan untuk mengundang istrinya Profesor Kim, Mrs. Park. I accompany with my wife for this trip. Please welcome. Come here. My loving wife. Please come here. Okay. Then, what I'm trying to say, okay. Apa yang mau saya sampaikan? How do you feel? Fat or slim? Apa yang kalian lihat? Kurus apa gemuk? Very slim, okay? What I'm trying to say, this year, I'm 70 years old. Tahun ini Profesor Kim berumur 70 tahun. Still, I'm healthy. Masih sangat kuat. My wife, 9 years younger than me. 9 years ya, lebih muda, 9 tahun. So this year she's 61 years old. Tahun ini umurnya 61 tahun. But still good enough. Why? Mengapa? We drink every day this kind of alkaline water, mineralized water, so no chance to fat. Okay? So we are really healthy. We don't go hospital. So this is my evidence, okay? Oke. Jadi setiap hari saya minum air vanadium, kami jarang sakit, kami tidak menjadi gemuk. Ini adalah malaikat saya. Berikan tepuk tangan untuk Mrs. Park. Okay. Is there any last slide? Slide terakhir. Okay, so this is the last slide. You drink daily, there are more benefits of drinking water. Your weight can lose, okay? Can reduce. Also, digestion to be good, brain clear, skin moisture, and headache cure more, and like that. Okay. So, jadi kalau Bapak-Ibu sekalian meminum air Next Life akan dapatkan penurunan berat badan, pencernaan yang lebih baik, daya ingat yang lebih kuat mau? Mau ya, cuma minum air putih, daya ingatnya naik.
kulitnya lebih lembab, lebih moist, cuma minum air putih, mau minum, dan juga mengatasi masalah-masalah sakit kepala dan lainnya. So please enjoy this wonderful world first product through the K-Link. I supply only to K-Link this product. Jadi tolong segera gunakan produk ini karena penemuan saya yang sangat hebat ini hanya saya jual di K-Link saja. So, terima kasih to giving this wonderful and honorable chance and opportunity to introduce, especially Dato' Raji and all of you. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya atas kesempatannya. Mungkin sedikit ya. Kemarin sedikit ada mau sedikit testimoni dari orang yang sudah membuktikan air alkali. Miss Lela will say something only 1 minute. Oh ya, Oke, why not? Oke, mari kita undang Ibu Leila untuk ke atas panggung. Berikan tepuk tangan untuk beliau. Okay, please. Ya, Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tidak tahu karena saya langsung ya karena waktunya sangat ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang hadir di sini. I don't know how many people coming here, but saya yakin semuanya harus membawa pulang ya dengan next slide ya, next slide. Betul. Saya sedikit kesaksian. Sekitar 12 tahun yang lalu saya sudah mengkonsumsi yang namanya semuanya alkali karena saya adalah konsultan LBI dan makanan alkali. Tetapi saya hanya dipromosikan air tanpa ilmu waktu itu di apartemen Central Park. Sayalah yang termahal air saya pikir itu adalah bagus, semuanya pakai aqua waktu itu. Tetapi ternyata kok saya makan ini, saya minum ada satu yang sama klorofil, alkalain juga, ganggang. Loh, kok asam urat saya masih tetap 10? Karena saya hanya mendengarkan promosi air, tapi saya belum tahu bagaimana cara mengetes air alkali atau air pH-nya di mana. Sejak itulah saya belajar tentang air. Akhirnya 11 tahun yang lalu saya sudah punya mesin Kangen Water. Saya tidak masuk di bisnisnya, tapi saya butuh produk kesehatan. Pertama kali saya ada di K-Link, Presiden Komisaris kita, begitu diambil kartu nama saya, konsultan pola makan alkali dan LBI langsung didemokan ini. Saya bilang, mana barangnya Pak? I want to buy. Ya, jadi ternyata belum ada. Oke, hanya itu mungkin. Saya hanya close. Silakan membawa ya apa makanan itu Anda butuh. Ini kita butuh semuanya. Thank you so much. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Lela. Oke, Profesor Kim, maybe something last word you want to say to audience in Indonesia? Kita akan buka pertanyaan ya, mungkin hanya satu dari kanan, satu dari kiri. Ya, silakan. Untuk pergantian berapa bulan sekali filternya, untuk filternya? For the filter, how many times we can replace? What liter? 100, 600, 800? Officially, one filter can filter 700 liters. Satu filter bisa digunakan sampai 700 liter. Also, if filter life is short, here appears here red color tinkle. Jadi saat kalau dia sudah nanti ada lampunya di sini ya. Blue color, but if filter is finished, kalau warnanya masih biru, filternya masih bagus. change to red color tinkle. Nah, kalau dia berubah menjadi warna merah dan dia berkedip-kedip, itu harus diganti. Dan sangat mudah sekali, filternya juga K-Link sudah siapkan, jadi bisa dibeli. Yeah, that's all. Yeah. I think you can use, depends on your family size. Harga filternya ada, nanti dikeluarkan ya semua. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin dari sebelah sini. Okay.
Oh, iya. Mas. Bapak deh. Ini nggak usah, Profesor Kim. Profesor Kim, you stay in here. Oh iya. Saya mau tanya, karena saya punya gula darah 510 dan saya gara-gara minum Prolofin dan Ansel, sekarang sudah kembali 130-140. Dan alhamdulillah saya udah bisa jalan, yang seharusnya saya juga punya jantung juga. Apakah ini fungsinya bisa lebih dari itu aja gula darah? Oke, jadi he had blood sugar 500, okay, but he takes product killing like gamat and chlorophyll and omega, and the blood glucose, the blood sugar changed to 130. So he asking, what the benefit of this product besides of the control the blood sugar? Okay. First one is making alkaline water. Pertama adalah buat air alkali water. seperti Kangen Water. You go to the airport, always when I return back to Korea, I bought alkaline pH level 9 in the duty-free shop. Yeah, this is your product, the 500 ml. I bought one bottle about $3 dollar. Okay, one bottle. So, selling in the duty-free shop in your airport, pH level is 9. Through this product, you can get 9 pH level alkaline water, free. So you drink alkaline water, but your blood neutralized to the strong immune system, strong, okay, against the diseases, okay. So try to drink alkaline water like a Gangnam water, but Gangnam water is very, very expensive. I heard that 1 unit of Gangnam water, 15 million rupiah. This one only 3 million rupiah. Oke. How economic? Oke, I will translate first ya. Oke, jadi bisa dapetin manfaat dari air alkali, Pak. Air alkali tadi dibilang ya pH 9 itu memberikan manfaat untuk daya tahan tubuh. Ya, karena yang utama sebenarnya penyakit itu muncul kalau daya tahan tubuh kita menurun. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang sakit diabetes sangat disarankan meminum air alkali dan juga ada vanadiumnya untuk membantu mengontrol. Jadi Bapak kan sudah terkontrol nih gula darahnya. Tapi tetap Pak, air yang ada alkali itu sangat bagus untuk dikonsumsi. Ya, dan dibandingkan kalau produk di luaran yang harganya 15 sampai 50 juta, harga kita cuma berapa? 3, berikan tepuk tangan untuk Bapak Razi untuk memberikan harga yang luar biasa. Thank you very much. Thank you very Oke, much. mungkin terima kasih. sudah ya pertanyaannya ya, mungkin nanti dilanjutkan lagi bisa setelah. Yes, ya. Nanti aja Ibu ya. This time is okay. Very occupied. Ya, nanti di bawah ya. Oke, Mr. Kim, you can back. Yeah, okay. Okay, you can say the last word. Yep. For the Yep. So, I'm professor in medical university. It's correct my job. The other hand, I'm an inventor. Also, I'm manufacturer. So, I'm very proud to develop this product. Especially, I'm very honored selling through the K-Link first time. Very proud. So, please enjoy this healthy water and good taste water. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat produk yang saya bawa dari Korea ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Profesor Kim. Ya, terima kasih. Kamsahamnida, Dr.